Happy birthday. Happy birthday. Hai. Hai, gue Yoga Tenggagoy, terserah kalian memanggilnya apa. And today is the anniversary of my channel. Happy birthday. Happy birthday. Wait your whole life. Sebenarnya channel gue tuh anniversary tuh lebih tepatnya tanggal 2 Agustus sih. Soalnya gue tuh kayak pertama kali bikin channel gue tuh kan tanggal 2 ya. Cuma karena gue tuh pertama kali bikin videonya tanggal 17 Agustus, gue pun ngerayain 17 Agustus itu sebagai anniversary channel gue. So in order to celebrate that gitu kan, gue tuh sebenarnya ada 2 rencana video gitu loh. Kayak yang pertama itu gue awalnya ngerencanain bikin video soal facts about me. Sementara yang kedua ini gue pengen buka Q&A session gitu kan. Terus pada akhirnya gue pun nanya ke kalian gitu kan di Instagram gitu, kira-kira kalian pada mau ngeliatin apa gitu kan untuk anniversary gue. And most of you guys wanted me to make a Q&A session. So yeah, here's my first ever Q&A session. A lot of people. Do you watch? BTW gue pengen bilang makasih dulu untuk kalian-kalian yang udah ngebantuin gue make my decisions and also contribute in asking the questions to me. So yeah, I really appreciate that. Thank you so much. Now, before we begin, make sure that you leave a like, share, subscribe, and also comment down below because it really helps me in my channel. And you can also follow my social media too, karena itu linknya udah ada di description gue. And with that being said, let's get on to the video. So the first question came from Ennoviart dan Marisa Auder. They ask, apa mimpi dan ambisi Kak Agoy? Terus juga, kalau udah gede, cita-citanya apa Kak? Now these are like similar questions, so I decided to group them in one. So yeah. Kalau boleh jujur, kayak dari dulu sampai saat ini pun kayak cita-cita dan ambisi gue kayak suka berubah-ubah dan interchangeable gitu loh. Now there are a couple of things that I might consider and also some things that I'm quite fond of. Kayak misalnya itu gue pengen jadi penulis gitu, baik itu penulis novel maupun penulis cerita, film, naskah, dan lain sebagainya. Karena kayak gue tuh kepikiran pengen nulis satu cerita yang spesifik ini gitu loh. Kayak there's like one specific story that's been in my head all this time. Tapi if I'm being honest, my writing skill is trashy as hell. So yeah, gue kayak kurang confident gitu. I'm also quite interested in teaching other people, terus juga being a tutor, being a mentor, and all that. Terus juga gue kepikiran untuk jadi content creator, content writer, editor, penerjemah, dan lain sebagainya gitu loh. Heck, I might even consider being a YouTuber gitu loh. Jadi kayak menjadikan YouTube channel gue ini sebagai pekerjaan yang serius gitu. But as you can tell, it is not as promising as other jobs gitu kan ya. Dan gue pun gak bisa relate too much on it gitu loh as my first source of income gitu. Jadi kayak gue sebisa mungkin tetap bakal nyari kerjaan gitu loh instead of jadiin YouTube sebagai kerjaan utama gue. Intinya kayak gue masih ngeraba-raba dan kayak masih bingung gitu loh. Kira-kira gue mau jadi apa ke depannya dan apa ambisi gue gitu loh untuk ke depannya. But we'll see aja lah ya. Kayak we'll see what the wind brings to me or something like that. Pertanyaan kedua ini dari Indiror. She asked, film apa yang paling menggambarkan diri lo? Sumpah Beb, gue boleh pakai series aja gak sih? Soalnya kayak film dan series yang menggambarkan diri gue itu ada 3 gitu kan. Kayak itu tuh kombinasi antara Love, Simon, Dio the Movie, sama The Best Story. Karena kayak gue juga ngerasain struggle-nya si Simon, Best, sama Dio-nya ini loh untuk kayak live their life and find themselves gitu kan. Plus me, Simon, Dio, and Best are like gay as hell. Singto. Terus gue pun juga bisa relate gitu sama susahnya mereka dalam mencari true love and the fact that they are basically prohibited to
find their true love gitu kan. And I also completely understand their constant fear and struggles gitu kan of living in such a toxic environment where this kind of stuffs are like being judged 24/7, terus juga constantly being hated and rejected. Terus juga konflik yang dialamin Simon, Dew sama Bess pun kayak gue bisa relate banget gitu, karena kayak it involves other people gitu kan yang spoil their sexuality and also talk about their sexuality behind their back gitu kan, which really hits close to home. Waited your whole life? So basically those 3 movies really hit me close to home, and it's basically the story of my life but without all of the sweet shit, you know. The next question is from Vanessa Asriana. She asked, spill gosip perkuliahan kakak dong. Waduh, nih jujur gue nggak pandai gitu kan dalam spilling the tea on like a specific person gitu kan. So I decided that I'm just going to spill pengalaman ngurusin pengkajian drama gitu lah ya. As much as I love my friends gitu kan di Sastra Indonesia 2018, working with them dalam pementasan drama waktu 2019 kemarin itu kind of felt pressuring gitu loh. Kayak entah kenapa tuh auranya kayak nggak enak aja gitu loh, vibes-nya kayak everybody seems so pissed, everybody seems so mad, stressed out, pressured, dan lain sebagainya gitu loh. Belum lagi kita kan kayak mesti nyesuaiin jadwal banyak orang gitu kan, dan setiap latihan rutin tuh kayak pasti ada aja yang nggak bisa hadir gitu loh. Not to mention kita tuh kan kayak sering latihan rutin gitu kan, dan bikin set juga gitu di pas latihannya. So it is really tiring gitu loh setiap latihan rutinnya ini. Belum lagi kayak ada semacam persaingan gitu kan sama kelas sebelah gitu, which really didn't make things easier and make things more awkward between us. How are you doing today, Jasmine? Terus kan gue juga kayak mesti ngurusin dan nyariin perwakilan sastra Indonesia gitu kan buat ikut lomba festival budaya gitu di FIB. And barely any of my friends di angkatan gue itu kayak participate in it gitu loh. Kayak mereka kayak terlalu fokus gitu kan dalam pementasan dramanya ini, to the point where they barely have time gitu loh buat bantuin gue dalam mengurus festival budaya ini. Tapi ya setelah itu ya udah gitu kan, kayak itu tuh kesalahan masa lalu, terus juga kejadian masa lalu gitu kan. Jadi kayak sekarang kita kayak udah chill lagi, terus kayak balik ke kondisi biasa lagi. So yeah, everything is good now. A lot of people. Do you watch? So the next question is from Hawa Maika. She asked, tips produktif selama pandemi kak? Waduh, if I'm being honest, I'm not the perfect guy to be asked about being productive selama pandemi ini, but I'll try my best lah ya. Jadi tuh kalau cara gue pribadi untuk menjaga produktivitas selama pandemi ini adalah gue kayak nyari hobi-hobi baru gitu loh. Entah itu nge-YouTube atau olahraga dan lain sebagainya gitu. Terus gue pun juga berusaha untuk tetap konsisten gitu loh dalam menjalankan hobi-hobi tersebut. Terus kalau untuk kuliah dan juga organisasi dan lain sebagainya, gue tuh biasanya bakal ngelakuin hal-hal yang bikin gue semangat lagi atau kayak bikin gue fired up dan juga ngebalikin mood gue lagi gitu loh sebelum ngejabanin segala macam hal itu lagi. Kayak entah itu nonton series atau dengerin lagu, terus juga bikin kopi dan lain sebagainya gitu. Give me that cup. No. Terus sebisa mungkin gue pun kayak berusaha untuk nyicil semua kerjaan-kerjaan gue gitu loh. Like, you don't have to finish it in one go. Jadi kayak take your time to do it, take your time to istirahat juga gitu lah ya. Terus juga it is absolutely fine kalau misalnya lu lagi ngerasa nggak semangat atau kayak lagi ngerasa capek dan gimana gitu. Jadi kayak you can take your time to take a rest, terus juga take a deep breath, terus juga take a time for yourself dan juga istirahat and all that. Terus you can also find some support gitu, entah dari teman atau keluarga ataupun gimana gitu, if you ever feeling down or feeling stressed out over some things gitu kan. Intinya sih kayak jangan terlalu maksain diri lu sendiri gitu loh. Jadi kayak don't force yourself and also don't burn yourself too much gitu lah ya. Kayak take a step by step gitu kan, take a baby step gitu loh in order to finish your task ataupun in order to find new interests and new hobbies and all that gitu loh. Kayak seimbangin aja gitu kan antara waktu istirahat lu sama waktu produktif lu gitu lah. So the next question is from Aulia Nisa NM. She asked, kalau ada kesempatan mau nikah dulu atau punya rumah?
Oh, tentu saja mau punya rumah dulu lah. Or at least kayak I want to live on my own dulu gitu lah ya. Biar seenggaknya kayak I have full control on myself gitu loh. Kayak my privacy is guaranteed. Terus juga I can do whatever the hell I want. And I can manage things on my own gitu lah ya. Kayak gue bisa mulai nyoba-nyoba masak sendiri gitu kan. Terus juga take care of my pets and all that gitu lah ya. And I also wanna own things on myself gitu loh. Kayak I wanna own my own cat gitu kan. Dan lain sebagainya gitu. Plus, I am not really ready to get married yet. Dan bahkan kalau misalnya gue mau nikah gitu ya, I highly doubt that gue bakal dibolehin untuk nikah gitu ya, because ya. Electric chair. Pertanyaan selanjutnya ini ada dari Ananda Farinaya. She asked top 3 boba tea di Indonesia. Wah. As much as I love boba and constantly show my love to it, I ironically didn't really drink it that much, I'm being honest. Nobody asked. But if I have to pick gitu ya, kayak the number 1 is definitely Chat Time. Karena itu tuh kayak bener-bener yang paling klasik, yang kayak paling mantap gitu lah ya, like it always tastes good on me. Terus yang kedua itu Minum, which is not as famous as Chat Time and all that gitu, but I find it surprisingly good gitu loh waktu pertama kali nyoba gitu, and I really like it so much. And the third one is Sancha, which is basically like one of the first boba stall that I've ever visited gitu lah ya. Kayak I really like that boba, but if I'm being honest, it's been a while since I last tasted that boba, so yeah. That's that. Oh my god. Pertanyaan selanjutnya ini dari Alik SRGH _. Jadi tuh dia nanya, gimana sih rasanya jadi anak bahasa? Dan kalau di kelas itu pakai bahasa baku nggak sih? So it is surprisingly tough gitu loh jadi anak bahasa gitu. Soalnya kayak there are a lot of new stuff gitu loh yang kita pelajarin di situ. Kayak misalnya itu ada linguistik, terus juga filologi, terus juga sastranya itu pun juga nggak cuma bikin puisi and all that gitu loh. Kayak kita juga belajar analisis karya sastra, dan juga analisisnya itu nggak jarang pakai bidang ilmu lain gitu loh, kayak misalnya sosiologi, terus juga psikologi dan lain sebagainya gitu. But it is still fun and quite interesting gitu, soalnya kayak beberapa cabang ilmunya pun kayak emang genuinely interesting gitu loh untuk kita pelajari. Kayak misalnya itu kita belajar soal gender, terus juga kita belajar soal bahasa isyarat, terus juga kita belajar soal penulisan kreatif dan lain sebagainya gitu. Terus kalau di kelas sendiri itu kayak kita mostly pakai bahasa baku. Soalnya kan kayak kita tuh dealing with dosen gitu kan di situ. Jadi kayak sebisa mungkin kita tuh harus sesopan mungkin dan juga seformal mungkin gitu loh. Makanya kita pakai bahasa baku. Terus kalau di penulisan tugas-tugasnya pun kita juga tentunya pakai bahasa baku gitu kan, because duh. Big boobs. What? Tapi kayak sisanya kita chill-chill aja gitu sih. Kayak kalau misalnya nggak lagi kelas atau gimana gitu ya udah kita santai aja, terus juga pakai bahasa gaul and all that gitu lah ya. Ciao. Anyway, so The next question is from Dinda Cho. She asked, cerita hidup Kak gue yang paling seru. So, cerita hidup gue yang paling seru itu tuh pas momen-momen 2019, pas bulan Juni sampai Agustus gitu lah ya kira-kira. Jadi kan pas waktu itu tuh kan gue jadi staff mentor gitu kan di ospek fakultas gitu kan. Terus gue pun kayak ketemu banyak teman baru gitu loh, baik dari panitia mentornya maupun dari anak-anak barunya gitu loh, aka orang-orang yang gue mentorin gitu. Dilarang tuh Kak. And we do a lot of stupid yet fun stuff juga gitu loh, baik sama panitia mentornya maupun sama anak-anaknya gitu kan, which is really fun and really something that I won't forget gitu lah ya. Duar meme. Terus pas akhir Juli sampai Agustus 2019 kemarin itu, gue tuh sempet go on a trip gitu loh sama temen-temen SMP gue ke Malang gitu kan. That is like my first ever trip to Malang, and I really enjoyed so much gitu kan. Karena kayak selain gue sama temen-temen gue, which is really fun and really exciting gitu kan, gue pun jadi bisa keliling-keliling ke banyak tempat gitu loh. Entah itu ke Bromo ataupun ke Museum Batu dan lain sebagainya gitu. I'm a dumbass. I'm a dumbass. I'm a dumbass.
pas kita lagi mau OTW pulang gitu ya, kita tuh kayak sempat singgah di Surabaya gitu karena one of our friends are there too. So yeah, it's really fun gitu lah ya. So ya, kayak momen-momen Juni sampai Agustus 2019 itu merupakan salah satu momen yang emang paling the best gitu lah ya dalam hidup gue gitu, because it's really fun and it's really something that I won't forget gitu lah ya. Terus kalau pertanyaan yang terakhir ini juga sama, dari Dinda Cho juga. She asked, biggest regret in life. Momen yang paling gue sesalin pas hidup gue itu adalah pas SMA. Nobody asked. Soalnya kayak gue tuh waktu SMA tuh kayak bener-bener no life gitu anjir. Like gue tuh kayak terlalu fokus gitu kan sama akademik gue, dan juga terlalu fokus gitu kan sama nilai gue, dan juga kayak gue terlalu ambis buat ngejar salah satu penghargaan untuk siswa terbaik gitu loh. Terus gue pun juga ikut beberapa organisasi gitu kan di SMA, and it's really tiring, and gue pun kayak ngerasa lelah all the time gitu loh, and it's not something that I really enjoy that much. Terus gue pun juga kayak terlalu edgy dan terlalu edgelord gitu loh selama SMA gitu, kayak I'm weird. I'm a weirdo. I don't fit in. yikes. Kayak gue tuh terlalu selektif gitu lah ya dalam memilih orang-orang gitu, dan gue pun juga mostly ngeliatin orang based on their stereotypes gitu loh. Kayak jujur, I really wish that I could be more open with my friends and vibe along with them gitu lah ya, instead of constantly closing myself. Terus I also wish that I could take my time to have fun, terus juga learn new things, discover myself, discover my hobbies, terus juga banyak hal gitu lah ya. So yeah, I'm really sorry to all of my friends and all of my teachers who saw me pas SMA itu. Like, I'm so sorry if I'm being such an ass to you guys, and I'm so sorry if I'm being so hard on you or being so unreasonable to you guys. Kayak gue pun cringe gitu loh ngeliatin diri gue waktu SMA tuh. So yeah, sorry. Are you not embarrassed? This is really embarrassing. So yeah, that's the video. Terima kasih banyak udah mau nontonin my first ever Q&A pada kali ini. Shout out ke kalian-kalian yang udah nanya gitu ke gue di Instagram gue. Like, thank you so much atas pertanyaan-pertanyaannya, and thank you so much for your support. Like, I couldn't do this video without you guys. If you wanna ask more question to me, atau kayak kalau misalnya kalian punya beberapa pertanyaan lagi gitu kan untuk gue, like, feel free to comment down below, and feel free to also DM me on Instagram. I'll provide the link down below. So yeah, if you really like this video, make sure that you give a like, share, subscribe, and also comment down below, because it really helps me and my channel. And you can also follow my social media too in order to keep in touch with me. I'll put the link down below as well. And with that being said, thank you so much for watching my video, and I'll see you guys whenever I want to see you guys again, or whenever I can see you guys again. Sayonara!